देख देख तू राति पे दे शुणु एटी ए वेट केते अछि ए वेट केते अछि कहलु 1/2 कि नहीं Yes, हैला sir. तो ए प्रत्येकटा होची प्रथम धाड़ी एटा हो सेकंड धाड़ी तो प्रथम धाड़ी रे जदी 1/2 फ्रैक्शन हेले एटा हैला तारो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एई धाड़ी रे किए एटा होची ए बी सी डी गोटे एटा होची सेकंड आई सेकंड आई थर्ड आई भी भी तो किए हबो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिमिति एटा एटी 1/2 सेमति एटी किए 1/2 अछि किए कहि परिबा एइटा हबो देख जे चारटा शेडिंग अछि एटी चारटा फांका अछि एइटा एटी 1/2 ताले ए रे किए हबो 2i हबो बुझले कि नहीं Yes, sir. फिर बी रे किए हबो बी फ्रैक्शन रे किए को आगे Sir, D fraction ଟା ହଉଛି କି ଯୋଉ 2 2 4 2 4 8 sir 2/8 2/8 बी रे बी फ्रैक्शन रे होची 2/8 टोटल 6टा अछि से 4/6 टोटल 6टा पार्ट sir अछि चारटा पार्ट को शेडिंग करूची तो बी yes sir फ्रैक्शन रे होची 4/6 बुझि पारछ नहीं तो 4/6 आउ सेमति 4/6 कोडी अछि कोडी अछि 4/6 ଅଛି 80 अछि 80 कोडी अछि sir 4/6 3 ରେ ଅଛି 3 रे कोडी 4/6 होची नहीं एटी चारटा होची चारटा बाकी अछि देख 4/6 प्रथम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किए काढी 4/6 को हम 2/3 लिख परिए कि नहीं yes sir हां चल खोजिबु तू 2/3 कोडी अछि बुझ परछ नहीं आइदर 4/6 खोजिबु 2/3 खोजिबु कोडी चल तार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आउ कोडी अछि 4/6 आउ को नहीं परिबो 2/3 हे परिबो 8/12 भी हे परिबो बुझ परछ नहीं 12/18 भी हे परिबो सेमति कोडी किछ अछि देखिबु आइदर 8/12 देखिबु नले 12/12 देखिबु कोडी अछि देखिबु अछि एटी कोडी 4/6 प्रथम हमरा कोडी नहीं 8/12 अछि कि देखिबा sir ହବ ବାସ୍ 3 ଟା ହବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନା କଣ 1 2 3 4ଟା ପଟେ ସେଟିଂ କରିଛି ଏଟା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ନା ଏଟା ହଉନି ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ହବ କି ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 ଦେଲି ଉପର 8 ପାଇଲୁ ଏଇଠି 8ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ହେଲା ତଳେ ଦେଖିଲୁ 12 ଟୋଟାଲ 12ଟା ଅଛି କି ଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି 1 2 3 4 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 12ଟା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଇ ବି ହବ କୋଉଟା ହବ ଆଇ ବି ହବ IV अरे आई भी टोटल घर के छोट छोट अच्छी छोट छोट घर कईटा अच्छी देखे टोटल 12टा अच्छी 1 2 3 4 5 6 तले 6टा 12टा तादरे 8टा घर सेटिंग करिछि 2 3 4 5 6 7 8टा घर कोन सेटिंग करिछि 8टा बाय 12 हला तो बीटा हबो आई भी सिंपल सेन सीटा को एइटा आर फ्रैक्शन टा केते को सी रो 80 ର fraction ଟା ହଉଛି 3 3 6 3 9 3/9 3/9 फ्रैक्शन हैला तो तार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख के अछि कि 1/3 ଅଛି 3/9 के परिबो आइदर 1/3 हे परिबो नले को परिबो 6/18 हे परिबो कि नहीं तो देखे 1/3 कोडी अछि 1/3 कोडी अछि ताले 6/18 हे जाउछि এইটি দেখ 6টা আছে দেখ এইটি 6টা আছে দেখ গোটে ঘর দুইটা সেটিং করছি তিনটা সেটিং করছি চারটা সেটিং করছি পাঁচটা সেটিং করছি 6টা সেটিং করছি টোটাল হেলে 18টা হচ্ছে কি টোটাল দেখ এইটা হচ্ছে গোটে গোটে ঘর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ହେଲେ ଆଇ ବିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଟା କୋଉଟା ହେଇଯିବ I ଆଇ ବିଟ୍ ଟା ବୁଝିପାର ଆରେ ଏଇଟା 6/18 ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି ନା yes sir ହଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଘର ହଉଛି କେତେ 18ଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 18ଟା ଦେଖ ହେଲା କି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ 6ଟା yes ଘର sir ସେ ସେଟିଂ କରିଛି ତ 6/18 ହେଲା ତେଣୁ ଡି ବିଟ୍ ଟା କଣ କହ
डी बीट ର fraction ଟା सर କେତେ डी କହ बिट 2 बाई समथिंग हବ जो 3/4 डी बीट 3/4 2 नो बाई सर दिटा घर सेटिंग କରିଛି ସେ ତଳେ ये सर ये ଏଠି 4ଟା ଏଠି 4ଟା ଅଛି 2/8 ये 2 सर ବାଇ 8 ର fraction କେତେ ହେଇପାରିବ 4 ବାଇ କେତେ ହେଇପାରିବ 16 ହେଇପାରିବ ତ 4 ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି କି ଏଇଠି ଦେଖ 4ଟା ଅଛି ଘର ଏଇଠି 1 2 3 4 ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଦେଖ 4 ବାଇ 16 ଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 এইটা ଅଛି 4/16 ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ବିଟା ହେଲା ଭି ବିଟା ହେଲା ସେଟା କି 4/16 ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ये सर ହେଲା ये सर ସେ ଇ ବିଟା କ ଇ ବିଟ ର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା କେତେ ई बिट फ्रैक्शन हो जो 3/4 3/4 କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ଦେଖ 3/4 କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇପାରେ ଆଇଦର ହେଇପାରେ 9/8 ହେଇପାରେ 6/8 ହେଇପାରେ यस ତ 6 କୋଉଠି ଅଛି କି 6/8 ହେଇପାରେ ଆଉ କି ହେଇପାରେ 9/12 ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ यस सर ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଘର 12 ଏଇଠି ନାହିଁ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଏଠି 12ଟା ହେଇଯାଉଛି এটা 12/16 ବି ହେଇପାରେ ହେଇପାରିବନି 312 416 यस देख देख ଏଇଠି ଦେଖ 16ଟା ଘର ଅଛି ନା 13 14 15 16 16ଟା ଘର ଅଛି ତାର ସେ 12ଟା ଘର ସେଟିଂ କରିଛି ଦେଖ ହେଲା 12ଟା ଘର ସେଟିଂ କରିଛି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଅଛି 16ଟା ଘର ତା ଦେହରୁ 4ଟା ଘର ସେଟିଂ କରିନି ତାହେଲେ 16 ଆଉ 12ଟା ପାଇଲେନି ଆମେ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 3/4 ର यस ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ 12/16 ପାଇଲେ ଯୋଉଟା କି କେତେରେ ଅଛି ଥାର୍ଡ ଆଇ ବିଟ ରେ ଅଛି କେତେ ଅଛି ଥାର୍ଡ ଆଇ ବିଟ ରେ ତାହେଲେ ଇ ବିଟ ଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ଥାର୍ଡ ଆଇ ବିଟ ସହିତ କାହା ସହିତ ଏଟା ହବ ଥାର୍ଡ ଆଇ ସହିତ सर ଡି ବିଟ ଟା କାହା ସହିତ ହେଲା ଭି ବିଟ ସହିତ ହେଲା यस सर ଭି ସହିତ ସି ବିଟ ଟା କାହା ସହିତ ହେଲା ଆଇ ବିଟ ସହିତ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସେମିତି ବି ବିଟ ଟା କାହା ସହିତ ଅଛି ଆଇ ଭି ସହିତ ଅଛି ए बिट टा କାହା ସହିତ ଅଛି 2i ସହିତ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି यस सर बुझिल नेक्स्ट कह एटा 3 नंबर ହେଇଗला यस सर आराम से हेतियो पठेउ सब होला 4 यस 4 नंबर ये तो सब हो जाए सर चल 7.3 कंप्लीट ହେଇଗଲା यस 7.4 ହେଇଛି 8 9 ଟା ହେଇଛି ये सर 8 नंबर भी है कौन करछु उत्तर केते ହେଇଛି କହିଲୁ सर 1/2 रमेश सर 20 पेंसिल्स रमेश सर 20 टा पेंसिल थिला सिल्लू रो केटा थिला 50 टा पेंसिल थिला जमाल रो केटा थिला 80 टा पेंसिल थिला आफ्टर 4 मंथ्स 4 मास परे रमेश 10 टा पेंसिल यूज कर दिला केटा पेंसिल यूज कला 10 टा पेंसिल यूज कर दिला सिल्लू केटा यूज कला 25 टा पेंसिल यूज कला ଆଉ ଜମାଲ କେଟେ ୟୁଜ କଲା 40 ପେନ୍ସିଲ ୟୁଜ କଲା ହେଲା କି ନାହିଁ କୁଛି ହ୍ୱାଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଡିଡ ଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ତାହେଲେ ରମେଶ କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ୟୁଜ କଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ରମେଶ ର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଲା ରମେଶ ୟୁଜ କଲା 10 ଟା ଯେତିକି ୟୁଜ କଲା ସେଟା ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାହାର 10 बाय ପଚାରିଛି 20 से फ्रैक्शन टा कहार पचार केतेटा यूज अप कले केतेटा यूज कले तेणु जेतिक यूज कले सेटा लिखिबो न्यूमरेटर रे हैला जेतिकटा यूज कले टोटल लिखिबो 20 एटा एतिकी फ्रैक्शन से यूज कला तो 1/2 फ्रैक्शन से सिलु केटा कला 25 टा यूज कला सर 25/50 लिखिबो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ सिलु इज इक्वल टू 25/50 on 1/2 लिखिबो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
ऑफ जमाल समान केते 40/80 समान केते 1/2 ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା। यस सर। 9 ନମ୍ବରଟା तो 9 नंबर टा भी हो जाइए। ହେଇଛି ଖାଲି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ and write 2 more each ହେଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା यस କି सर। ନାହିଁ ଆଇ ଟୁ ଆଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କହିଛି ଏଠି ଏ ବି ସି ଡି ଦେଇଛି ହେଲା ଏଠି ଆଇ ଭି ଭି ଦେଇଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ଭାବ ଏଠି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଭଲରେ ସେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରି କହିବୁ ନୁହେଁ କି ତାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ କିଏ କିଏ यस। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ 7.3 କରିବା 7.3 बस आइला। 4 କରିବା ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିବୁ 9 ନମ୍ବର କିଏ କହିଲେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती फर्स्ट रा होची 5/8 ଏଇଟା सेकंड ହଉଛି रा होची ଏଇଟା ହଉଛି 5/8 ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 9/10 9/10 ଏଇଟା ହଉଛି 9/10 ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ तापर होची 2/3 ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଟା ଥାର୍ଡ ଆଇଟା ତାପରେ ଏଟା तापर होची 1/2 ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ और होची 2/5 ଏଇଟା ହଉଛି ଭିଟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ମନେ ପଡୁଛି यस यस ମନେ ପଡୁଛି ନା ମନେ ପଡୁନି यस सर। ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ କହିଥିଲି ତତେ सर लाइक फ्रैक्शन होची सर कोच बेसिकली लाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर सेम आसवा कहे लाइक फ्रैक्शन एगुड़ा हूँ लाइक फ्रैक्शन 4/5 2/5 1/5 तो किसी तो एक्चुअली कॉपी लिखिया कथा इट्स एग्जांपल गुड़ा है कि नहीं चलो स्क्रीनशॉट मार दवा था ना स्क्रीनशॉट होनी यस सर ये मोबाइल मारे कथा है ना अनलाइक फ्रैक्शन माने कौन न्यूमरेटर सेम तो कहबे अनलाइक फ्रैक्शंस यस सर। बर्तन पड़े कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस कौन लाइक नहीं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर सेम असले में कौन कहते हैं लाइक फ्रैक्शन नुहे कि है कि नहीं यस सर। ताले मन कर कहली 1/5 आ गोटे 2/5 आदर बड़ किए 1/5 और 2/5 रे बड़ा होची 1/5 2/5 2/5 टा बड़ा वेरी गुड लाइक फ्रैक्शन सर बहुत इजी है कि नहीं लाइक फ्रैक्शन बहुत इजी कौन पाई ना ये हूँ कौन डिनोमिनेटर सेम तो जो जार लब बड़ से बड़ सब नुहे कि सिंपल अनलाइक फ्रैक्शन कष्टिया बुझिपार ए नहीं सर जो लब बड़ा से होची सान हाँ गोटे जिनस मन रखिले आटा आपे मन रही तू मन रख लाइक फ्रैक्शन क्या कहते अनलाइक तो अपोजिट आराम से मन लाइक फ्रैक्शन माने डिनोमिनेटर सेम बा हर सेम आरटा को मन रखने आपे मन रही दीटा मन रखले कन्फ्यूज हो गोटे को भल मन रख लाइक फ्रैक्शन टा हूँ कौन डिनोमिनेटर कौन लाइक बा सेम बा इक्वाल एग्जांपल टा हूँ एटा 1/5 2/5 2/3 1/3 एटा हूँ लाइक फ्रैक्शन है नहीं तेरे गोटे पार्ट रो गोटे फ्रैक्शन अंश है नहीं एटा मु कली 1/3 पार्ट मु कली एटा 3 भाग कली मु है कि नहीं 3 भाग कले कौन हम ये 3 भाग करी माने ये गोटे पार्ट ये भी गोटे पार्ट तब गोटे फ्रैक्शन ये अंश ना बुझिपार नहीं से लाइक फ्रैक्शन से कहते तेणु टोटाल जो डिनोमिनेटर माने टोटाल जो भाग करवा 2 भाग कर 3 भाग कर सब इक्वाल रोचु लाइक फ्रैक्शन कहते सिंपल आरटा आपे मन रही मन रखा आवश्यक नहीं एगुड़ा सब आसो कि नहीं यस आसो
एगुड़ा which is larger the fraction 7/10 8/10 ভিতরে আসিবনি यस सर आसीबो এটা কি এটি 8 বড় হয়ে যাব এটি কি 13 বড় হবো এটি কি 17 বড় হবো নয় কি यस ହେଲା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଟିପିକାଲ କଣ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବ ନୁହେଁ କି यस सर ହେଲା କି ନାହିଁ ତତେ ଦେଖ ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ऑनलाइन क्लास ନା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ତୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ यस କହିବୁ ଫାଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବୁ लाइक फ्रैक्शन ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବିନି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପେନ୍ ଘୋରି ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ यस सर ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିବି ଏଥରିକା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କନଭର୍ଟ କରିବୁ କୋଉଠିକି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ନା यस ଯଦି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି କନଭର୍ଟ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ନା କରିପାରିବୁନି ଇଜି ହବ ହେଲା यस सर ମନେକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତ ଦେଲି ମୁଁ 1/3 ଆଉ 1/5 ଭିତରେ ହେଲା କିଏ ବଡ଼ ହବ which was in 1/3 1/5 ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କର ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁ କରିବୁ କି ନାହିଁ यस सर ସେମିତି ହବ ନହେଲେ ଡେସିମାଲ ରେ ବି କନଭର୍ଟ କଲେ ହବ ଡେସିମାଲରେ ତ ଆହୁରି ଇଜି ହେଇଯିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଡେସିମାଲରେ ଆହୁରି ଇଜି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଡେସିମାଲଟା Yes. 1/5 ଡେସିମାଲ କେତେ 0.2 ଏଟା ହଉଛି କେତେ 0.3 ତ 0.3 ଟା ବଡ଼ ସିମ୍ପଲ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଡେସିମାଲଟା ତ ସବୁଠୁ ଇଜି ହଉଛି ହଁ 0.3 କେମିତି କଣ 1/3 ଟା को 3 ରହିଲେ 0.33 ହବନି ହଁ Yes, yes, yes. 1/3 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 0.33 1/5 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 0.2 0.3 ଟା ବଡ଼ ଡେସିମାଲ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଇକ୍ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ତୁ କରିବୁ ତ ସେଇଠି ତ ଡେସିମାଲ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା 3 ଆଉ 5 ରେ କଣ କରିବା ଏଲସିଏମ୍ କାଢିବା ନୁହେଁ କି 3 5 ରେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ 15 15 କି ନାହିଁ ତ 1/3 କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ 15 କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ 3 ରେ କଣ ଗଲେ 15 5 ଗୁଣିଲେ 15 ହବ ତ 3 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ ମାନେ ଉପରେ ବି 5 ଗୁଣିବା ତ 5/15 ପାଇଲେ କେତେ ପାଇଲେ 5/15 ତ 1/5 ର ସେ ଯୋଉ ହରଟାକୁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ 15 କରିବା ତ 5 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 15 ପାଇବା ତ ଉପରେ ବି 3 ଗୁଣିବା ଏଇଟା ପାଇଲେ 3/15 ଏବେ 3/15 5/15 କି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ତ Yes, ଏବେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ ଏଇଟା yes. ଜାଣିଛୁ क्वेश्चन ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ arrange the following in ascending and descending order କଣ ଏଟା ascending ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ Yes, sir. ସାନରୁ ବଡ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ହଉଛି ବଡରୁ ସାନ ascending ascend ମାନେ ଅପ୍ ଉଠିବ descend ମାନେ କଣ ତଳକୁ ଖସିବ ଡାଉନ୍ ହେଲା Yes, sir. ଡାଉନ୍ ମାନେ କଣ ବଡରୁ ଖସିବ ଇଏ ସାନରୁ ଯିବ ଏଇଠୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ascending descending କଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରର କଥା Yes. ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ କଣ ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ସେଇ ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ yes, sir. ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ ଡିକ୍ରିଜ ମାନେ ବଡ ଇନକ୍ରିଜ ସାନ କରିବା ମାନେ କଣ ଉଠି ଉଠି ଯିବ ଉପରକୁ ଅପ୍ ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ବି ଉପରକୁ ହେଲା କି ନାହିଁ yes, sir. ଉଠି ଉଠି ଯିବ ମାନେ ସାନରୁ ମାନେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଅଛୁ ମାନେ କଣ କମ ମାନେ ତଳୁଆ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ଏଟା ହବ ନା ନାହିଁ yes, sir. ହବ ଏଟା କରିବୁ ମାନେ yes. ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ କରିବୁ ଏଇଟାକୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ବି କରିବୁ ସେମିତି ବିଟାକୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ କରିବୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କରିବୁ
ହେଲା କହୁଛି ରାଇଟ୍ 3 more similar examples and arrange them in ascending order। ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଏନଫ୍। ହେଲା ଏଇଟା କଲେ ତୁ ଯୋଉ ସିମିଲାର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତୁ ଜାଣିଯିବୁ ହେଲା କି। କପିରେ କରି ପଠେଇବି ମୋତେ, Yes, sir. ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଏବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। Okay, sir. ଏଇଟା କହ ମତେ କିଏ ବଡ଼ Yes, ଖାଲି sir. କିଏ ହେଲେ ବଡ଼ କହିଦେ। Bad. ହବ ଆଉଥରେ କହ, କିଏ ବଡ଼ ହବ? 5/6. ପ୍ରଥମେ ମତେ କହ ଏ ଦୁଇଟା ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍? So ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ କନଭର୍ଟ କର, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଟା ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ କର ଡିନୋମିନେଟର, ଏଲସିଏମ୍ କାଢିକି ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବୁ, କର। ଏଠି 5 ଆଉ 6 କଣ ନେବୁ? ଏଲସିଏମ୍ ନେବୁ। ଏ ଯୋଉ ହର ଦୁଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବୁ ନା, ହେଲା 5 6 ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? 30। ତେଣୁ 4/5 କୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ କଲେ ଏଇଠି 30 କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତ 5 ରେ 6 ଗୁଣିବୁ, ତ ଏଠି 6 ଗୁଣିବୁ ଗଲେ ଏଠି ବି 4 ରେ ବି 6 ଗୁଣିବୁ, କେତେ ହେଇଯିବ? 424। ତ ପାଇଲୁ କେତେ? 24/30 ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ 5/6 କୁ କଣ କରିବୁ? ତା ହର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କଣ 30 କରିବାକୁ, 6 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 30 ହବ, ତାହେଲେ 5 ରେ ବି କେତେ 5 ଗୁଣିବୁ, ତାହେଲେ 25 କେତେ ହେଲା? 25/30। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା 24/30 25/30, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ହବ? 24 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 25। ତେଣୁ 5/6ଟା ବଡ଼ ହବ 4/5 ଅପେକ୍ଷା। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ବହିରେ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଇଛି। କୋଉଠି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଇଛି କହିଲୁ? two fractions are unlike ହେଲା କି ନାହିଁ, if they have different denominators। ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିନୋମିନେଟର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଏଇଠି ଇଏ ବି ଆଙ୍କର ବି ଅଛି ଏକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହର ବା ଡିନୋମିନେଟର, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଲବ ଇକ୍ୱାଲ। ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେମ୍ ନ୍ୟୁମରେଟର, ଯାହାର ନ୍ୟୁମରେଟର କ'ଣ ସେମ୍ ଅଛି। ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁମରେଟର। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲାନି? ଦେଖେ ୟେସ୍ ଏଇଠି ସାର୍ ଆଙ୍କର ଏଠି ହର ଇକ୍ୱାଲ କି ହର ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି 3 5 ଇକ୍ୱାଲ କି ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ, ଏଇ ବି ହେଲା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଙ୍କ ଲବ ଇକ୍ୱାଲ, ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଙ୍କ ଲବ ଅନଇକ୍ୱାଲ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେମ୍ ନ୍ୟୁମରେଟର, ଲବ ସମାନ। ଏଇଟା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁମରେଟର, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଏଇଟା ବି ସେ ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି ବୁଝିପାରିଲି ତ? ବୁଝିପାରିଲୁନି? ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ସାର୍ ବୁଝିଲି। ତ କୋଉଟା କରିବି? ଏଇଦେଲେ ଏଇଟା କରୁନୁ, କମ୍ପେୟାର 5/6 and 13/15। ସାର୍ ଏଇଥିରେ ବଡ କିଏ ତ? ହଁ ବଡ଼ କିଏ କରିବୁ? ବଡ଼ କିଏ? ସାର୍ ଦିଅ ସାର୍। ସାର୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଲସିଏମ୍ ନେଲି 30। ଏଲସିଏମ୍ ନେଲୁ 30 ହେଲା, ତାପରେ 15 ଆଉ 6 ସାର୍। ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 15 6 ତୁ ଏଠି 5 ଗୁଣିଲୁ 30 ହେଲା, ତ ଏଠି 2 ଗୁଣିଲୁ 30 ହେଲା, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଠି 2 ଗଲେ ଉପରେ 2 ଗୁଣିବୁ, ତ ଏଠି 6 ଗୁଣିବୁ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା କେତେ? ଯୋଉ ତୋର କେତେ? ଏଠି 5 ଗୁଣିବୁ, ସରି ଏଠି ତଳେ 5 ଗୁଣିବୁ, ଏଠି 5 ଗୁଣିବୁ, ତାହେଲେ 25/30 ହେଲା। ଏଟା କେତେ ହବ? 26/30 ହବ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼? ଏଠି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ତ 26 ବଡ଼ ଯେହେତୁ, ତ ଏଇଟାକୁ କହିବା 13/15ଟା ବଡ଼ ହବ, ନୁହେଁ କି? ୟେସ୍। ଏବେ ଏଇଟା କର 7.4 ହବ ନା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଛି, ତତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟ କରିବୁ। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କନଭର୍ଟ ନୋଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବିଟା କେତେ ଡାଇଗ୍ରାମ ହବ? ତା ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ ହବ? ଏ ବିଟି ହବ
से कौन कही कहली शुणु 2/8 शुणु से कही राइट शेडेड पोर्शन आज फ्रैक्शन तने शेडेड फ्रैक्शन आज फ्रैक्शन माने को जोडा पार्ट जेतिकी पार्ट शेडेड हेची ताकू तू न्यूमरेटर नबु बा लबर नबु तो तीनटा पार्ट एटी कौन शेडेड हेची ता 3 रहइबो न्यूमरेटर रे टोटल पार्ट केटा 3 4 5 6 7 8 3/8 हबो एरो फ्रैक्शन बुझी पल्ला नहीं ठीक सेमती एइटा आरो सेमती केतरा पार्ट शेडेड हेची गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा पार्ट शेडेड हेची ता फ्रैक्शन केते हबो 6 रहइबो न्यूमरेटर रे टोटल पार्ट होची 6/8 रहइबो ता फ्रैक्शन टा आर फ्रैक्शन टा किंतु आ फ्रैक्शन काढिबु ताको कहूची कुछ अरेंज देन इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग माने को ऊपर को उठिबो सानरू बड़ क्रम रे हला आगो फ्रैक्शन सब काढी सरला परे ताको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे यूज करिबु है कि नहीं किंबा तो कहि पुन कुछ ग्रेटर देन लेस देन सिंबल भी यूज कर दू फ्रैक्शन मध्य रे तो इक्वल थिबे सीधा फ्रैक्शन को इक्वल लिखिबु एटा बड़ सान थिबे मन कर 3 बाय आमे एटा कहि दिस देख एटा होची 3/8 एटा होची 6/8 एटा केते हबो एटा हबो 4 के चारटा अछि ना ए 4 बाय केते 1 2 3 4 4/8 एटा केते हबो 1 बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 ताले ए जो चारटा फ्रैक्शन भितर रे ताको हमें बड़ साना कर लिखले केमि लिखिबा असेंडिंग ऑर्डर रे केमि लिखिबा असेंडिंग रे सर आगे आगे लाइवा 1/8 रे 8 3/8 एमति लिखिया 1/8 4/8 लेस देन तापर 1/3/8 लेस देन 4/8 लेस देन 6/8 एमति लिखिया एटा असेंडिंग रे डिसेंडिंग रे केमि लिखिबो प्रथम रहइबो तो बड़ साना 6/8 6/8 एम एपुडा गला दिया 4/8 एमति सजे के लिखिबो 3/8 1 बुझि पाइले नहीं यस सर ए ए बीटा कलु तापर बी बीटा करिवु हबो ना नहीं यस सर सब आछिबो सर आसीबो तो सब आसीबो नहीं सी बीटा को जल्दी सारी तुम पुणी सियाड पळेबु ना सर सी बीजदा ओह तो तिके नंबर ला प्रवेश ऐसे तापर हम 3/, कौन सर 3/6 हवा तो नेक्स्ट तो एटा सब आसीबो ना नहीं एटा सब आसीबो देला कोई ठीक मते हैला कि नहीं एटा के हबो एटा 5/6 बडो एटा के हबो 3/6 एटा के हबो एटा बडो एटा के हबो 8/6 तो के हबो 8/6 बडो सिंपल तो दुई नंबर को हाँ तो फ्रैक्शन और पुट द प्रिपरेशन सर 5/6 टा बड़ा तापर हम 1/4 टा बड़ा तापर हम 5/5 टा बड़ा तापर हम 3/5 टा बड़ा जार न्यूमरेटर इक्वल है कि नहीं जो न्यूमरेटर इक्वल रुए से केस कौन जार हरटा सान हम सेटा बड़ हो नुह कि मन देखिए जार लबटा इक्वल थी ता केस जोटा जार हर सान थी सेटा बड़ सब है ये जमी एक लब सान ये हरटा यहाँ सान अच्छी तो यहाँ बड़ हम सर आसीबो सेटा मु कर देबी तीन चार सर आसीबो 3 4 आसीबो ये सब आसीबो श्योर ये श्योर अच्छा 5 6 ये सर सब आसीबो हम क्वेश्चन पकोजी मते करी पठेइबू सब ये सर परीक्षा करी न दे परलु त कह बता बरे सर कोन परीक्षा करी क्वेश्चन जदि न कहि परिबू भले रे तले कोन हो सर मारिबे आ मु मारिबिनी ततला चेंगा पादर लगेबू ये सर मु तो पळे को दिन हम परीक्षा करिए पळे तो पैरेंट मीटिंग रे कहबे सर हम तळे सोइबू ना ऑनलाइन करो
ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ହଁ 6 ନମ୍ବରଟା 5 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଆସିବ 5 ନମ୍ବରଟା? yes sir ଆସିବ। 5 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ଆଗେ? ତ କଣ କହିଲେ? 5 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି? How quickly can you do this? Fill କହିଲେ up ଦେଖା। କେତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ କରିପାରିବ ମାନେ how କିପରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ କରିପାରିବ appropriate sign ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେତେ ଶୀଘ୍ର। କର୍ଣ୍ଣ କହୁନୁ କହିଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହବ 1.1/2 ହବ, ତାପରଟା ହବ ତାପରେ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାତାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଠିକ ଅଛି 4 ନମ୍ବରଟା କହ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା କହ। look the figures and ଏତିକି between the given pairs of fractions. ତ fraction କାଇଁ? ଫ୍ରାକ୍ସନଟା ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫିଗର and write less than or Yes, sir. greater than or equal to between the given pair of fractionଟା ଦେଇନି। ଏଠି 1/1 ଦେଇଛି, ତାମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କି ଏଇଠି ଅଛି, ଫ୍ରାକ୍ସନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଡାଇଗ୍ରାମଟା ପଢିକି ବୁଝ ଆଗେ, ଆସିବ ତ କହୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାହିଁ ବୁଝିପାରିନ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ପୁଣି କହିବି ସାର୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି, କୋଉଠି? ଏଇଠି ଏ ବିଟା ଏଠି ଦେଇଛି, କୋଉଠି? ଏଇ ଦେଖ ଭଲରେ, ତ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି fraction କାଇଁ ଆଉ? ଏଇଠି ଦେଇଛି। Yes. କୋଉଠି ଦେଇଛି? ହେଇ sir ହେଇ। ଏଇଠି ତ ଦେଇଛି, ପୁଣି make ଏଇଠି more such ଦେଇଛି, problems. ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଏଇଗୁଡା ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଛି ହେଲା। 1/6 1/3 ଭିତରେ କିଏ ବଡ? ୟା ଭିତରେ କିଏ ବଡ? ଆ ଭିତରେ କିଏ ବଡ? ଆ ଭିତରେ କିଏ ବଡ? ଆ ଭିତରେ କିଏ ବଡ? ହେଲା ଆସିବ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ କହୁଛି ମେକ୍ 5 more such problems and solve them with your friends। ହେଲା 5 ନମ୍ବରଟା ଆସିବ, ଖାଲି କ'ଣ ତମର କରିବୁ? ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି 5 ନମ୍ବର ଖାଲି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସାଇନ୍ ଦେବୁ ସବୁ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each ସେ one। ତିନିଟା equal ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କହୁଛି ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡା ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୋ କରୁଛି ଜଷ୍ଟ 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ସ, Yes. ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି। ସବୁ ଯୋଉ ଏ ବିଟ୍ ରୁ ଯୋଉ ଏଲ ବିଟ୍ ଯେ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ତିନିଟା ନମ୍ବରର ଫ୍ରାକ୍ସନ ସେ ଦେଖୁଛି। ସେପାରେଟ ଦେମ୍ ଇନଟୁ 3 ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ତାହେଲେ ଇଏ ତିନିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ କାର ତିନିଟା ନମ୍ବର ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ସେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଏତିକି ଦେଇଛି, ଏଲ ଯାଏଁ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କହିଲା ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଖୋଜ। 2/6 ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ କିଏ ହବ? 1/6। 1/6। ସେମିତି 3/15 କେତେ ହବ? 1/5। ତ ଏମିତି ସବୁ ଖୋଜିବୁ। Yes. ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? Yes ସିମ୍ପଲ sir ବୁଝିଲି। କହୁଛି ଶୁଣୁ, ତୁ Yes sir। ତରତର ହୋନା, ଯିବା କଥା କହନା ଘରକୁ ଶୁଣି। 2/8 କେତେ ହେଇଯିବ? 1/6 ହବ କି ନାହିଁ? 3/5 କେତେ ହବ? 1/5। 1/5 ହବ କି ନାହିଁ? 8/25 କେତେ ହବ? 8/50 କେତେ ହବ? 2ରେ କାଟିଲେ 4/25 ହବ କି ନାହିଁ? ହେଲା ଠିକ ସେମିତି ଏଇ 16/25 କେତେ? 16/100 କେତେ ହବ? 4 କାଟିଲେ 4 × 16 25 × 100 4/25 ହବ କି ନାହିଁ? Yes sir। ଏଇଟାକୁ 4 କାଟିଲେ 4 × 16 25, 4 କାଟିଲେ 25 × 100। 10/16 କେତେ ହବ? 10/60 ଟା 10/60 1/6। 1/6 ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଟା କେତେ ହଉଛି? 1/6 ହଉଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ 15/75 କେତେ ହବ? 15/1/5। 5/60 1/5। 1696 1/6। 12/75 3 ଚଉ ଏଟା ହଉଛି 1/6 ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 12/75 ହଉଛି 3 ଚଉ 12। 3 × 3 = 6। 15 3 × 4 15 କାଟେ 4 କାଟେ 4 କାଟେ 4 3 କାଟେ 3 × 12 25 × 3 = 25। 4/25
এটা সেমতি কেতে হবো 12/72 টা 1272 1/6 1/6 3/18 টা তাପରେ কেতে ବି হবো 1/6 এটা হবো 1/6 তারপরটা কেতে হবো ତାପରେ 4/25 তাহলে ভাবছে পଚାରିଛି କଣ ଆମକୁ ତ ଦେଖେ ମୁଁ ଆମେ ତିନିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି 1/6 ରେଡ୍ ରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ म्यूट कर दे 1/5 ଆଉ म्यूट कर दे 1/6 गोटे पाइले आ ब्लूटा लिखी 1/5 रे आ गोटे लिखी 4/25 तीन टा फ्रैक्शन टोटल पाइले कि नहीं है कि नहीं से कहूँ बा कुछ ताको हमें द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट थ्री नंबर्स ए बीट रू जो एल बीट जे टोटल तीन टा फ्रैक्शन हम पाइले ताको सिंपलेस्ट फॉर्म को तीन टा फ्रैक्शन तांकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सब थिला एउडा है कि नहीं कुछ सेपरेट देम इनटू थ्री ग्रुप्स सब फ्रैक्शन को तीन टा ग्रुप रे भाग कर देबू ताले 1/6 जार सिंपलेस्ट फॉर्म पाइबू ताको गोटे ग्रुप रे रखिबू 1/6 के पाइलू ना ए बीट पाइलू आउ के पाइलू एठी पाइलू ई बीट पाइलू आउ के पाइलू एठी एच बीट पाइलू आउ के पाइलू एठी जे बीट पाइलू आउ के पाइलू एठी के बीट पाइलू तो 1/6 रे एती ग्रुप रहला 1/6 ग्रुप रे तापर पुणी कुछ 4/25 ग्रुप रे किए रहबो बुझी पाइले ना एटा हेलो yes sir हाँ ताले 1/6 ग्रुप रे किए रहला गोटे ए रहिला ई रहिला एच रहिला जे बीट रहिला के बीट रहिला सेनु 1/5 बीट रे किए रहबो 1/5 होची गोटे बी बीट रहिला आउ 1/5 के एठी होची एफ बीट रहिला आउ के रहिला जी बीट रहिला आउ के रहिला आउ के ना आ गोटे 4/25 बीट से फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन के रहबो 4/25 गोटे सी बीट रहिला डी बीट रहिला आ गोटे आई बीट रहिला आ गोटे एल बीट रहिला आ तीनटा ग्रुप रे हम कन्वर्ट करले बुझिलो ना हेलो yes sir 7 नंबरटा सेमती कोन हबो क sir ଶାସନରୁ ଆସିବ ଇ ଯେତିକି equal to ଏତିକି sir false क्वेश्चन ना मते पढ़ी के बुझाया कि find answers to the following ସେ ଯୋଉ answer ବାହାର କରିବ ସେ ଯୋଉ following ର write and indicate how you solved it ଲେଖ and indicate ବା ଦର୍ଶାଅ how you solved them ମାନେ କେମିତି ତମେ ତାକୁ solve କର solve କଲ ठीक है नेक्स्ट वेरी गुड ओके ताले से करिवु इज 5/9 इक्वल टू 4/5 की नो no काहे की कहबू है कि नहीं केमिति सॉल्व करले एटा को प्रथमे ताको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करिवु तापर दर्शेबू बुझी परछो नहीं बुझिली सर ମୁଁ କେମିତି solve କରି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବୁଝିଲି हां गोटे मु कर दूची देख एटी ए बीटा कोन करिवु से कहै इज 5/9 इक्वल टू 4/5 तो 5/9 लिखिलु ताको प्रथमे कोन करिवु इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट ना कोन तो की फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन करिवु ताले 5 रे 9 गुणिबु 5 सॉरी 9 और 5 रो एलसीएम काढिबु केते 45 तो 5 रे 9 गुणिबु 9 रे 5 गुणिबु 9 रे देख 9 और 5 रे एलसीएम केते एठी लिखिबु एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन लिखि साले परे प्रथम लिखि देउ फ्रैक्शन दिटा 5/9 आ गुटे 4/5 लिखिबु एलसीएम ऑफ 9 and 5 is 45 हला बर्तन 5/9 लिखिबु इज इक्वल टू प्रथम 9 रे कोन करिवु 5 गुणी गोटे कहिने एते समान रखिया चेष्टा करिवु एलसीएम 45 करिवु चेष्टा करिवु 9 रे 5 गुणले 45 हेबो तो एठे भी 5 गुणिबु केतला 25 बाय हैला 45 ठीक है सेम आउट 4/5 फ्रैक्शन लिखिबु तो एटा हरडा 45 करिवु चेष्टा करिवु कि नहीं तो 5 गुणिबु 5 * 9 तो एठी 9 गुणिबु ने हररे 4 रे भी 9 गुणिबु ना लबरे 4 * 9 = 36 बाय 45 लेकिन नहीं देखियो हां मते भी हेलेनी कहबो एठी 25 बाय 45 नॉट इक्वल टू 36/45 लेकिन नहीं
ଏତିକି କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ Yes, sir. ସିମ୍ପଲ ସଇଲା ତାର ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି କାଲି ଆଉ ହେଲା Okay, sir.